বাগান के 250 হাজরা তোদের গেলাকে কম লাগে নে তো চল আজ মই তোদের গেলাকে এরকো বাত বাতাবো जोनटा से তোদের भी सोचबी कि এটা কম নহয় বলি के तो सब मान के जोहार মই লাগি नागपुरी डिकोडर তোদের গেলাকে वेलकम जनाते आही मोर एक এই চ্যানেল के फ्रेश वीडियो में तो चल आज बात करबो द डार्क साइड ऑफ टी गार्डन तो তোদের গেলা এই ভিডিওটাকে পুরা দেখিকে তোদের পয়েন্ট অফ ভিউটা মকে কমেন্ট মে জানাই দিবি কি এটা হইক লাগে না নাই হইক লাগে যেরকম কি আমাদের সবে জানি একটা কয়েন के দুইটা সাইড থাকেলা একটা হেড আর একটা টেল ওহে রকম আমাদের বাগান के হাজরা में भी দুইটা সাইড থাকেলা একটা এডভান্টেজ আর একটা ডিসএডভান্টেজ তো চল সবকার से ফার্স্টে আমাদের গেলা এডভান্টেজ के बारे में डिस्कस করব तो সবকার से ফার্স্টে এডভান্টেজ আসেল जोन भी सही से इस्तेमाल करते जानবে ওদের গেলা পয়সা সেভ করতে পারবে আর নাম্বার 2 এডভান্টেজ আমাদের থট में আসেল কি যখন 500 টাকা হাজরা হয়ে যাবে ফলে আমাদের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বলি के तो চল এখন बात করব আমাদের ডিসএডভান্টেজ के बारे में या डिसएडवांटेज बहुत है তোদের গেলা নোটিস করি হবি কোন কোম্পানি में উইদাউট এডুকেশন কাম নাই দিয়েল हफ्ता हफ्ता राशन चावल নাই দিয়েল আর আমাদের के कंपनी এটা সব प्रोवाइड करते है हफ्ता हफ्ता राशन चावल दिएल महीना में 1-2 बार चापात दिएल और ऊपर से फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है और এটা चीज গেলা আমাদের के कंपनी কিলে प्रोवाइड করে কিলে কি হাজিরাটা কম है যদি আমাদের গেলা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট के लेके बात करबई হলে তোদের গেলা নোটিস করি হবি সিটি গেলা में की होई तो अगर सिटी में थकबी होले तो के अगर हुआ थोड़ा सा भी चोट लगी जावे थोड़ा सा भी कहूँ काट हो जावे होले उठा के ट्रीटमेंट में तोर 5-6 हजार चली जावे एने चली जावे 5-6 हजार और उठा के हाथ टी गार्डन के मानुष गेला बोलिला सेविंग्स और एक बात তোদের গেলা নোটিস করি হবি আমাদের বাগান में যখন বোনাস পয়সা দিয়েলা হলে মানুষ গেলা 1-2 हफ्ता तो कामे नहीं जायला ए मोर जगह तो इतना पैसा आ गेल এখন মই কি কাম যাব এটা পয়সা से মই कितना पार्टी करते पारबो कितना घूरते जाते पारबो कहां जहां तहां घूरते जाते पारबो এটা से हानिया दारू तो इजिली आ जाবে इजिली अफोर्ड करते पारो মই গেলা से तो उरको आदमी गेला जने ए 250 হাজারটা কম লাগে আর মই इतनाটা কিলে বলতে পারতে আহি কিলে কি মই নিজে হাঁদের ঘরে দেখি হি ए 250 হাজারটা মে কিরকো চলতে লাগে यहाँ घुराई फिराई के खाली एकटाई बात आसेल कि हांदर गेला सेविंग्स करते নাই पारी और ওটা কিলে किले की हांदर कम्युनिटी के मानुष गेला सबे हानिया दारू में डूबिया है ए गेला सबटा सेक्टर के ध्यान में रखी के कंपनी हांदर के हाजरा कम दिएल और जोन दिन हाजराटा बाड़ी जाबे होले जोनटा हांदर के फ्री ट्रीटमेंट दीते है जोनटा हांदर के फ्री में हफ्ता हफ्ता राशन प्रोवाइड करते है और महीना में 1-2 बार चापात प्रोवाइड करते है उटा से एकटा नहीं तो एकटा सेक्टर काटाई जाए तो चल थोड़ा एग्जांपल देके बुझबई देख जिरको हांदर सबे जानिला कि चावल के दामटा फ्लक्चुएट होते থাকে ऊपर नीचे होते থাকে तो कंपनी अगर हांदर के 500 টাকা हाजरा देके ए हफ्ता हफ्ता राशन दियाटा काटी दिए होले तो चावलटाके हांदर के किनी के खाते लागबे तो सब यहाँ घुरी फिरी के बाद एटाई आसेल कि हांदर गेला जहाँ रही हुआई थाकी जाबो और जोनटा पैसा हांदर गेला सेव करबो ओटा तो चावल किनते में चली जाबे এটা बस একটা एग्जांपल रहे তোদের গেলাকে বুঝাই খাतिर तो এটাকে সলিউশন কি है तो এটাকের খালি একটাই পার্মানেন্ট সলিউশন है হতে পারে তোদের গেলা এখন মুখে বেয়া भी पाते पारी लेकिन ई बातটা सोच लागे अगर তোদের গেলা বাগান के हाजरा से खुश नहीं की और এটা से छुटकारा पाते खुजते आही होले निजेर छेना গেলাকে ভাল संस्कार दे ভাল से पड़ा होले जोन दिन उ ভাল नौकरी पाई जाबे होले তোদের গেলা ई बागान से नहीं छुटकारा पाई जाबी और তোদের গেলা अगर एरको सोचिला कि मोर सीटटा मोर बेटा बेटी के दी দিব বলি के होले তোদের গেলা ई बागान से केखनो छुटकारा নাই पाबी যদি তোদের গেলা के मोर वीडियोटा ऑल ऑफ बी इन्फॉर्मेटिव लागलो होले लाइक कमेंट और शेयर कर देबा एंड मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब जय जोहार जय आदिवासी।